आपणकर जदि मिथुन राशि हुई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जाउछंती। पुनर्वसु नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती। यह सहित सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करुछंती, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं मंगल मध्य राशि परिवर्तन करिवे, जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे थिले, जहा फल रे आपणकर टिके स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। बहुत अधिक आर्थिक समस्या देखा देउथिला। करजर मायाजाल रे आपण फसी जाइथिले। आपणकर समस्त कार्य अटिकी रहुथिला। आपण जो भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे सफलता मिली पारु नथिला। बड़ आर्थिक समस्या थिला। आपणकर ऋणर भार एते बढ़ी जाइथिला कि आपण चिंताग्रस्त थिले। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही राखी पूर्णिमा ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदयर आरंभ हेबाकु जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे त बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करुछंती पुनर्वसु नक्षत्र को एवं पुनर्वसु नक्षत्र रे बृहस्पति को बहुत ही उत्तम माना जाई थाए। गुरु आपणकर लग्न रे विराजमान अछंती। आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेब। एही राखी पूर्णिमा परे आपणकर लोकप्रियता बढ़िब, मान प्रतिष्ठा बढ़िब। पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहिथिला ताहा सब दूर होइजिब। पुरुणारु पुरुणा रोगरु मध्य आपणको मुक्ति मिलिजिब। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। किंतु गुरु लग्न रे थिबारु आपणकर टिके मोटापण बढ़ी जाई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। गुरुंक सहित शुक्र मध्य विराजमान अछंती एवं गुरु आपणकर लग्न रे बसी आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। पंचम भाव आपणकर प्रेम जीवनर भाव होइथाए, शिक्षा क्षेत्रर भाव होइथाए। तो एही राखी पूर्णिमा परे आपणकर प्रेम जीवन रे सफलता प्राप्ति हेब। जो मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता होई पारे। प्याचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि एवं जो माने भी सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। भ्रमण सुख आपणक प्राप्ति हेब। शुक्र आपणकर लग्न रे बसी सप्तम भाव को देखुछंती। जो पिला मानकर विवाह होई नाही, विवाह बयस होई जाइथिले सेमानकर विवाह मध्य होई पारे एवं सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव मान आसी पारे। गुरु एवं शुक्र आपणकर सप्तम भाव को देखुथिबारु जो दंपति माने संतानर आशा रखिथिले
ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ମାନେ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ କମାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ଆସିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର
प्रत्येक दिन जप करंतु शुभफल प्राप्ति हेब एवं प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबाकु दियंतु एवं हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।